बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर जंग का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। इसराइली और अमरीकी मीडिया ने दावे शुरू कर दिए हैं और अल जज़ीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि इसराइली सोर्सेज़ ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा जल्द बमबारी शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक वाज़ेह इशारा भी दिया था और ख़ुद इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अगर मामलात हमारे तय नहीं होते तो दोबारा हमें बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ये एक एक्सियोज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बराक रावेद। इनका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से काफ़ी अच्छा ताल्लुक है, ये बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने आला तरीन अफ़सरान से बातचीत की है और एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ़्त ना हुई, बल्कि इन्होंने 24 घंटे का वक़्त दिया कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ़्त ना हुई, तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और जंग दोबारा शुरू होने की वजह ये है कि पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है ना। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ़ें की हैं पाकिस्तान की और बार-बार तारीफ़ें की हैं फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फँस गए हैं जहाँ से उन्हें कोई फेस सेविंग नहीं दे पा रहा, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। हालात बहुत बुरे हैं उनके लिए। इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप एक बेचारा है जिसके पास जो वाहिद चारा है, वो एक पाकिस्तान का फ़ील्ड मार्शल और एक पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, जो उसकी फेस सेविंग के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। दुनिया में कोई और डोनाल्ड ट्रंप का भार उठा नहीं पा रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप से लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। कोई भी इस शख्स की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। और इनका पिछले दौरे हुकूमत के जो झूठ हैं, उनको जब कैलकुलेट किया गया इनके 4 सालों के ऊपर, तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोज़ाना के हिसाब से कोई 21 झूठ बोले हैं। हज़ारों की तादाद में इनके झूठ रिकॉर्ड किए थे अमेरिकन मीडिया ने। अब वो तो पकड़ते हैं ना, वहाँ तो मीडिया आज़ाद है। वहाँ तो ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर कि ये उठा के बंदे ही गायब कर देते हैं। बहरहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा लड़ाई में जाना पड़ जाएगा अगर उसे कोई फेस सेविंग ना मिली तो। तो क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? इसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न बन रहा है वो आबनाए हुरमुज़ की बंदिश। ईरान ने कहा कि आप मुहासरा ख़त्म कर दें और हम आबनाए हुरमुज़ को खोल देते हैं, लेकिन अपनी शराइत के तहत। अमेरिका ने ये कहा कि आबनाए हुरमुज़ हमने ताकत से खुलवा ली और हमारा मुहासरा जारी रहेगा। अब एक नया प्लान भी अमेरिका ने बनाया, वो प्लान मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने आने वाले दिनों में ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर सवार होने और उनकी तलाशी लेने और उनको तहवील में लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के जो अहम नुकात हैं वो क्या है? कार्रवाई का मकसद ये है कि ये इकदाम ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी को मजीद सख्त करने की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान की तेल की बरामदात और दीगर ममनुआ सामान की तरसील को रोकना है। बैन अवी पानियों में कार्रवाई। अमरीकी बहरिया और स्पेशल फोर्सेज को इन जहाज़ों को रोकने और इन पर कब्जे के लिए अलर्ट कर दिया गया है, जो बैनुल-अक़वामी समुद्री कवानीन या पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये तैयारी एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब आबनाए हुरमुज़ में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और जंग बंदी के मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है। अब ये एक, क्योंकि वॉर ट्रॉफी तो मिल नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही, तो अब ये करेंगे क्या? अब ये कोई ईरानी जहाज़ जो सिविलियन जहाज़ होंगे या कोई टैंकर्स होंगे या कोई माल बरदार जहाज़ होगा, ये उसके ऊपर कब्जा करेंगे, अपने फौजियों को वहाँ पे चढ़ाएंगे, वहाँ वीडियो बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप उस वीडियो को या तस्वीर को दिखाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे, देखिए हमने ईरानी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम ईरान पे भी कब्जा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में, अगर हालात ठीक ना हुए, तो सुनने को मिल सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, यानी रिपब्लिकन वाले फॉक्स न्यूज़ देखते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर CNN देखते हैं। तो फॉक्स न्यूज़ ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी आपने हुरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल पासदाराने इनकलाब का है, और ये उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया और ये सरकारी सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मौसर तरीके से आबनाए हुरमुज़ बंद है, कई जहाज़ वापस जा चुके हैं। ये ज़रा एक तस्वीर देखें, आपको इसमें सारी कहानी समझ आएगी। ये देखें, पिछले 50 दिन के अंदर जो आबनाए हुरमुज़ है वो किस तरीके से बंद है और वहाँ से कितने जहाज़ गुजर रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा देखें, इसमें ये जो अलग-अलग कलर्स के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन-कौन से कलर में कौन-कौन से कंटेनर्स हैं। बहरहाल ये सारे माल बरदार जहाज़ हैं जो आबनाए हुरमुज़ में से गुजरते थे। इनकी तादाद 150 के लगभग, सवा 100 150 के बीच में रहती थी, और जिस दिन जंग शुरू हुई उसके बाद से लेकर अब तक ये तादाद 10 तक नहीं पहुंची। सिर्फ गुज़िश्ता चंद दिनों में जब हालात बेहतर हो रहे थे तो ये तादाद 15 तक पहुंची, उसके अलावा ये कभी भी ज़्यादा नहीं हुई। तो ये तकरीबन ना होने के बराबर आबनाए हुरमुज़ का इस्तेमाल रह गया है। अब ईरान जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे आप हमें सिक्योरिटी टैक्स दें और यहाँ से गुजर जाएं। इसके ऊपर बाकायदा खबरें छपी हैं और आपने हुरमुज़ पर सिक्योरिटी टैक्स देने वालों को तरजीहन पहले गुजरने देंगे, ईरान ने ये भी ऐलान कर दिया है। बाकायदा इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर जारी की गई है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के झंडे लगे हुए जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं और ईरान ने एक टूल टैक्स लगाया हुआ है। वहाँ पे उनके पासदाराने इनकलाब की यूनिफॉर्म में लोग बैठे हैं और वो जो गुजरने वाले जहाज़ हैं उनसे पैसा ले रहे हैं और उनको गुजरने की इजाज़त दे रहे हैं। वैसे इस
ادائیگی کو بٹ کوائن کے اندر یا چائنیز کرنسی کے اندر ترجیحاً ایران نے کہا کہ جناب کیا جائے۔ اب یہ باقاعدہ ایران نے کہا کہ ہم یہاں سے گزرنے دیں گے، لیکن ہماری شرائط کے مطابق۔ کالیباف نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ پہلے کالیباف کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ اب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایکچولی جب ایران نے کل بند کیا فوری طور پہ آبنائے ہرمز کو، تو وہ ری ایکشن تھا ایران کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپر نیچے ایسے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ عاصم منیر نے 3 دن بڑی محنت کی ہے ایران میں جا کے، بڑا زور لگایا، ایک آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے، اور عاصم منیر نے اپنی ڈومین سے باہر نکل کر جا کر زور لگایا، کوشش کی کسی طرح معاملہ بن جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ دلوانا بھی ان کا مشن ہے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے کسی طرح، پہلے ہی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو یہاں پہ اور مسئلہ بن جائے گا۔ تو اب اور اوپر سے عرب ممالک کا دباؤ بھی آتا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر لڑو، جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی فوج لگاؤ، ہم نے لڑائی بھی کروانی ہے آپ سے۔ تو یہ کالیباف کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایران نے تو تقریباً باتیں مان لی تھیں، جو جائز مطالبات ہیں ان کے اوپر وہ آ گئے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی۔ جب انہیں آگاہ کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے بڑکے مار دی، اور اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا۔ ایک غیر سنجیدہ قسم کی ایک سیاست ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو ایرانی اسپیکر کالیباف نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی آپ نے حرمت اسلامی جمہوریہ ایران کا مکمل کنٹرول ہے اس وقت، ہم نے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے جو امریکہ کوشش کرنے کے لیے آیا تھا، اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا ہم نے، صورتحال تصادم کے انتہائی قریب پہنچ گئی تھی، لیکن دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ اگر اس وقت آپ نے حرمت میں ٹریفک رواں دواں ہے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، یہ ایک لاپرواہ اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دوسرے تو آبنائے حرمت سے گزر سکیں لیکن ہم نہ گزر پائیں۔ اگر امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہ کی تو آبنائے حرمت سے آمد و رفت کو یقینی طور پر محدود کر دیا جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی بہت محدود ہے، حالات اتنے اچھے تو ہے نہیں آبنائے حرمت میں۔ بھارتی جہاز کے اوپر ایک پہ فائرنگ ہوئی ہے، بھارتی کنٹینر وہاں سے جا رہا تھا ٹینکر، اس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پہ بھارت میں ایرانی سفیر کو طلب کر کے اس سے جواب مانگ لیا گیا ہے کہ جناب ہمارے جہازوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، ہم تو اس لڑائی کا حصہ بھی نہیں ہے، تو انڈیا کو اپنا پرابلم ہے۔ لیکن ایران کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناکہ بندی جو امریکہ نے کی ہے اس کے بعد ان کی فوج کو بڑے سخت احکامات ملے اور وہ اب کسی کو گزرنے نہیں دے رہے۔ کالیباف نے ایک اور بات کی ہے کہ دشمن نے بہت سارے منصوبے بنائے جو کہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے ایئر فورس تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ ناکام، میزائل صلاحیت ایران کی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ بھی ناکام، نیوی کے خاتمے کا منصوبہ بنایا، وہ بھی ناکام، زمینی حملے کا ایک منصوبہ بنایا ایران کے اندر، وہ بھی ناکام، اور اب آبنائے ہرمز کو کھلوانے کا منصوبہ بنایا۔ ان سارے منصوبوں میں ہمارا دشمن ناکام رہا ہے، یہ بات کی کالیباف نے، جو مذاکراتی ٹیم کے ہیڈ ہیں۔ اب الجزیرہ نے ایک خبر جاری کی ہے جس میں امریکہ کے ملٹری آفیشلز نے یہ دعویٰ کیا ہے امریکی میڈیا کے سامنے کہ ایران کے پاس اب بھی کم سے کم 40% ان کے جو ڈرونز ہیں ان کا سٹاک برقرار ہے۔ یعنی جو ڈرونز ایران نے پہلے چلائے، میزائلوں کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا انہوں نے، لیکن ڈرونز کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ایران کے پاس اگر سارے نہیں ہیں تو 40% کم سے کم ڈرونز ان کے پاس موجود ہیں، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے 30% سے بھی کم ہتھیار استعمال کیے۔ الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ اب امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت ہتھیار ایران کے ضائع کر دیے ہیں، ایران کا دعویٰ نہیں جی ہمارے پاس بہت بلک میں پڑے ہیں۔ ایسا دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ ایران کے پاس غالباً کوئی 80,000 کے قریب یہ شاید ڈرون موجود ہیں۔ اب پتہ نہیں اتنے ہیں یا نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں ویڈیوز تو پہلے جاری کی گئی تھی، اور جس طرح ایران نے چلایا اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ان کی مقدار کافی زیادہ ہے، وہ کم نہیں ہے۔ اب ناظرین، ایک طرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کوشش کر رہے ہیں کہ فیس سیونگ مل جائے، کوئی معاملہ کسی طرف چلا جائے، جان چھوٹ جائے، لڑائی نہ لڑنی پڑے، کیونکہ امریکہ کو اکیلے لڑنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ لڑائی انہیں اکیلی لڑنی پڑی تو ان کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی۔ دنیا کے اندر ان کے پاس سپر پاور ہونے کا ایک سٹیٹس ہے، وہ دنیا کا سیویئر کہلاتے ہیں، لیکن جب وہ تباہی پھیلائیں گے اور دنیا ان پہ تنقید کرے گی تو امریکہ پہلے جیسا نہیں رہے گا، ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا عالمی سطح کے اوپر۔ تو امریکہ کو اتحادی تو ملے نہیں، اب اتحادیوں کے بغیر امریکہ لڑائی لڑنا نہیں چاہتا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ کے لیے اب یہی ہمارے والے لوگ ملے ہوئے ہیں، عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ کوشش کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے ایک انعام بھی مقرر کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکی نقل و حرکت جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی، بہت تیز ہو گئی۔ ان کے جو طیارے ہیں جو ہتھیار لے کر آتے ہیں، مال بردار طیارے، وہ بہت تیزی سے مڈل ایسٹ میں نقل و حرکت کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے ہتھیار مڈل ایسٹ میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ ان کے بحری بیڑے جو ہیں وہ مختلف ایریاز میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، لنگر انداز ہو گئے ہیں، جنگ بندی کی مدت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اب اگر دوبارہ جنگ بندی کا پاکستان کی جانب سے یا ترکی کی جانب سے یا کسی اور ملک کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو ایران کی جانب سے ہو سکتا ہے یہ مطالبہ بھی کیا جائے کہ امریکہ کو روکا جائے کہ وہ خطے کے اندر جنگی ساز و سامان کی ترسیل بند کرے۔ اب جنگی ساز و سامان کی ترسیل بہت بڑے پیمانے پر ہو گئی ہے، یعنی اب اگر امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے جتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے وہاں پہ ہتھیار پہنچائے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اور
शहबाज शरीफ से खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बादशाह सलामत ने। डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल तो ऐसे ही है ना, बादशाहों वाला है, और हमारे मामले तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई वांट टू रीपे ग्रेट फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, कि दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं। पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर शहबाज शरीफ का। डोनाल्ड ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया इन दोनों में सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर बाद में नाम लिया शहबाज शरीफ का। वो भी समझ गया कि अर्दली कौन है और ऑफिसर कौन है। तो फील्ड मार्शल का नाम पहले लिया, शहबाज शरीफ का नाम बाद में लिया, और ये कहा कि हमारे लिए बड़ी खिदमत इन्होंने सर अंजाम दी है, तो मैं इन्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। आई टॉक टू फीफा, मैंने फीफा से बात की है, ये फुटबॉल की जो फेडरेशन है, वर्ल्ड कप आने वाला है, फीफा प्रेसिडेंट, टू गेट हिम टू एड पाकिस्तान फुटबॉल टीम इन कमिंग वर्ल्ड कप और थ्रो आउट एनी नेटो टीम टू मेक सम रूम। वो कह रही है नेटो की कोई एक आधी टीम बाहर निकालो फीफा वर्ल्ड कप में से, और पाकिस्तान की टीम को फीफा वर्ल्ड कप के अंदर डाल दो। यानी अपने लिए नोबेल पीस प्राइज और हमारे लिए सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेशन। पता है पाकिस्तान टीम की क्या दुर्गत बनेगी? हमारा खेल ही नहीं है फुटबॉल। भाई हम तो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे खेल और तरह के हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं हमारे लोग, क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। पाकिस्तान में फुटबॉल लोग खेलते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं खेलते। हमारी कोई वर्ल्ड क्लास लेवल की कोई टीम नहीं है, ना वो ट्रेनिंग है, ना उस तरह के ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब अपने लिए अपनी दफ़ा, जनाब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मैं बड़ा अमन पसंद हूँ और मैं खिदमत कर रहा हूँ दुनिया का, तो मुझे मिलना चाहिए अमन का नोबेल इनाम। लेकिन फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को मैं ये कर देता हूँ कि एक आधी टीम निकाल के नेटो की बीच में से, फुटबॉल वर्ल्ड कप में से, तो पाकिस्तान की टीम बीच में डाल देता हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से ही बेइज्जती करना शुरू कर दी है, अभी तो कोई गलती भी नहीं हुई फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से, और हमारे अरब ममालिक की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह यूएई ने अपने पैसे बदीद होकर वापस मांगे हैं बुरे वक्त में, इससे ये पता उनके लिए 2 अरब डॉलर की कोई औकात नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने ये पैसा वापस मांगा, उससे अंदाजा हुआ कि वो भी कोई हमसे खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत ज़्यादा थी जो हम पूरी नहीं कर पाए। इसी तरह जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान ने जो सबको काका दिया हुआ है, या सबको जो तवक्कुआत भरपूर किस्म की दी हुई है, पाकिस्तान उन पे पूरा उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसका भी हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन रावलपिंडी में ऑर्डर जारी किए गए हैं कि होटल्स, शादी हॉल्स, हॉस्टल्स, मदारस, ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाएँ। सर्च ऑपरेशन चल रहा है रावलपिंडी में, पुलिस हर चीज़ को खंगाल रही है। शायद किसी डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आने की तवक्को है, या मोहम्मद बिन सलमान के आने की तवक्को है, या कोई गैर मुल्की हुक्मरान पाकिस्तान में आएंगे, तो इसके लिए पुलिस जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह उनसे काम लिया जा रहा है, वो दौड़ भाग लगी हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी के पेश नज़र ये एक दिन भी अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एक दिन भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। तो ये दुनिया को कैसे बताएंगे पाकिस्तान महफूज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बाकी सारों के लिए? इन्होंने ड्रामे कर करके ना पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान को भी अदालतों में आने देना चाहिए था, ताकि दुनिया को भरोसा रहता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अमन व अमान है और कोई इतनी बुरी बात नहीं। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 2 चीज़ें हैं, 2 आखिरी खबरें हैं। उनमें एक खबर तो ये है कि एलएनजी के जो टर्मिनल्स लगाए गए हैं पाकिस्तान में, इन पे अली परवेज़ मलिक जो वज़ीर पेट्रोलियम है, उन्होंने बड़ी तनकीद। उन्होंने कहा जी एलएनजी टर्मिनल्स के मुआहदे नाक़िस है। अगर मुआहदे के मुताबिक हमें गैस ना भी मिले, यानी अगर हम गैस टर्मिनल के अंदर नहीं भी रख रहे, होता ये है कि हमारी एलएनजी बाहर से आती है, वो बाकायदा बहरी जहाज़ पे आती है। वो एलएनजी जो है वो पहुँच जाती है हमारे पोर्ट पे, वहाँ पे टर्मिनल लगाए हुए हैं, उन टर्मिनल्स के ज़रिए से आप अपने सिस्टम में डालते हैं और वहाँ पे आप भरते हैं। अब स्टोरेज भी है। तो मामला ये है कि आपको बेशक एलपीजी मिले या ना मिले, आप उन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, उन टर्मिनल का किराया आपने देना है। उसको भी कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, और ये $15 मिलियन की कैपेसिटी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। $15 मिलियन ठीक-ठाक अमाउंट है, ये आपको देने पड़ते हैं। आप उसको इस्तेमाल करें ना करें, कैसी दिहाड़ी लगाई अगलों ने। एक दफ़ा उन्होंने वो एक फैसिलिटी बनाई और नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने उनको ऐसा नवाजा, उनके साथ ऐसा मुआहदा किया कि हम एलपीजी लें या ना लें, हम आपको इसका किराया देते रहेंगे। $15 मिलियन आप हमसे वसूल करते जाइएगा, आपकी मौजें लग गई हैं। ये मुआहदा किया है इन्होंने पाकिस्तान के साथ। इनका अपना वजीर कह रहा है कि ये कोई सरपों ही नहीं है इसका, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। इनका अपना वजीर है अली परवेज़ मलिक, और ये मुआहदा किसने किया था? नवाज शरीफ की काबीना ने, नवाज शरीफ ने। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वजीर था, इन्होंने ये मुआहदा किया था। अंदाज़ा करें आप, इन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा है। आईपीपीज़ में कैपेसिटी पेमेंट, यहाँ पे भी कैपेसिटी पेमेंट, हर जगह पे कैपेसिटी पेमेंट कि जनाब हम पैसा आपको देंगे, हमारा मुल्क चले या ना चले, बिजली बने या ना बने, पैसा हम आपको देंगे। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ अपने फेवरेट सियासतदानों के ज़रिए से करवाया है, और आज पाकिस्तानी इस जाल में फंसे। आखिर में नाज़रीन एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खबर क्या है, मैं एक वार्निंग भी है जो मैं जारी कर रहा हूँ। माजी में ना हमारे
ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے 5th جنریشن وار کا ایک بیانیہ دیا اور اس بیانیے کے ذریعے سے ہزاروں نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ، ہزاروں نوجوان 5th جنریشن وار کے لیے واریر بن گئے تھے ماضی میں، لیکن جب حقائق کھلے، عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا، وہ سارے سمجھ گئے جناب گیم تو کچھ اور ہے، تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے اور وہ سارا بنا بنایا کھیل الٹا پڑ گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ 5th جنریشن وار کا تجربہ ناکام ہونے کے بعد کچھ آگاہی کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سرکاری ادارے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں بیچارے، ان سب کو جو ہے وہ اس کام پہ لگا دیا گیا ہے، گالم بلوچ کے اوپر، بدتمیزی کرنے کے اوپر، ہزاروں اکاؤنٹس بنا کر تو ان سے بھی اب وہی بےہودگی کروائی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی ناقص حکمت عملی ہے، یہ کل کو گلے پڑے گی اور میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بھی کل کو گلے پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جس کو سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں نا، اس کو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ سوشل میڈیا پہ صرف لکھتا نہیں ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، وہ جتنا لکھتا ہے اس سے زیادہ پڑھتا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پڑھنے سے شعور آتا ہے اور ان لوگوں کو جب شعور آئے گا نا تو یہ ہزاروں لوگ بھی آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ اور جو اس وقت حکومت ہے جو اس تجربے میں شامل ہے، یعنی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کا کیا فائدہ؟ محسن نقوی نے کہا کہ عاصم منیر اپنا ہر وعدہ پورا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں عاصم منیر صاحب قوم سے کوئی وعدہ کریں ہی نہ، ہمیں کوئی وعدہ ان سے چاہیے ہی نہیں، وہ صرف اپنا حلف پورا کریں کہ وہ کبھی سیاست کے اندر دخل اندازی نہیں کریں، وہ کبھی سیاست کے اندر حصہ نہیں لیں گے۔ صرف اتنا کر لینا، ہر فوجی، ہر پولیس والا، ہر بیوروکریٹ، ہر آدمی اپنے حلف کی پاسداری کر لے تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔